जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय जेपरिक एमानकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा विवाह एवं आयुष्य काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आम आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्तबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु कर्कट राशि साधारणतः तीन भागरे विभक्त होइथाय यथा 7/4 पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि एमाने हेउछंती देवगण। एमाने धर्म विश्वासी और नियमर प्रतीक अटंती। 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि एमाने हेउछंती देवगण। एमाने विभिन्न देवादेवी को भक्ति करिथांती। 9/4 अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि एमाने हेउछंती दानवगण। एमाने तामसिक भक्ति प्रिय अटंती। प्रिय दर्शक बंधु एही कर्कट राशि व्यक्ति माने धर्म आचरण करिथांती, तीर्थ भ्रमण करिथांती। एमाने शास्त्र प्रिय अटंती। एमाने गुणवान अटंती एवं क्षमाशील अटंती, परोपकारी अटंती, शत्रु दमनकारी अटंती, सर्वजन वशकारी अटंती, बहु कल्पना सृष्टिकारी अटंती। गुरुजन और साधुजन को भक्ति करिथांती, उदार मना होइथांती, कला और विद्या को भल पाइथांती, बुद्धिमान होइथांती, चतुर होइथांती, कौशलयुक्त होइथांती, कार्यरे विचक्षण होइथांती, दूररु सतर्क दृष्टियुक्त होइथांती। एमानंकर उज्जवल शरीर होइथाए, भोग विलासीयुक्त होइथांती। एमानंकर शरीर गठन सुंदर हेले मध्य कफ और पित्त देही होइथांती। एमानंकर थंडा रोग लगी रही थाए। एमानंकर अनेक गुण थिले मध्य अंतर भितरे सदा सर्वदा द्वंद्व चालू थाए। एमाने धर्म को विश्वास करी चलती किंतु धार्मिक होई पारंती नाही। पिता मातांक ठारे भक्ति करिथांती, स्त्री प्रिय अटंती, क्षणकोपी अटंती, अभिमानी अटंती। एमानंकु पुत्र कष्ट मिली थाए। एमाने धनवंत होइथांती, पर कथा शुणिथांती। एमाने भल वक्ता होइथांती, संभोग प्रिय होइथांती। एमानंक ठारे पेट रोग देखा देई थाए। एमानंकर शरीरर डाहाण पार्श्वरे कला जाई बा तिल चिन्ह रही थाए। सुंदर केशयुक्त होइथांती। एमाने पंडित अटंती। एमानंकर मन निर्मल रही थाए। दांत और आखि सुंदर होई थाए। ज्ञानवंत होइथांती और दूरदर्शी होइथांती। एमाने गौरवर्ण होइथांती, दयाशील होइथांती एवं राज्यप्रिय होइथांती। एमानंकर अधिक स्त्री होइथांती। एमानंकर हस्तरे मत्स्य चिन्ह रही थाए। एमाने बहुजन मित्र अटंती, दानी अटंती, तेजवंत अटंती। एमाने पछ बुधिया होइथांती। एमाने पिलादिन रे दुख पाइथांती, 14 वर्ष ठारू सुख पाइथांती। एमानंकर मुख सुंदर होइथाए। एमाने समस्तंकर प्रिय होइथांती, सर्वशास्त्र रे दृष्टि रखिथांती। एमाने कवि होइथांती, देवतांको भक्ति करिथांती, ब्राह्मणंको भक्ति करिथांती, गुरुजन मानंको भक्ति करिथांती। एमाने वैष्णव पूजा करिथांती। एमाने वाणिज्य क्षेत्र रे जश और ख्याति अर्जन करिथांती। एमाने भोजन प्रिय होइथांती एवं आमिष प्रिय मध्य होइथांती, साग प्रिय मध्य होइथांती, बंधु प्रिय मध्य होइथांती, कूप पोखरी किंबा मंदिर निर्माण करिथांती। एमानंकर नाम विख्यात होइथाए। एमाने शत्रु और मित्र मानंकु समदृष्टि रे देखिथांती। प्रिय दर्शक बंधु एही राशिर अधिपति हेउछंती चंद्र। एणु जदि आपणकर जीवन रे किछि समस्या आसुथाए तेबे शिव दर्शन करंतु, शिव पूजन करंतु, जप करंतु, होम करंतु एवं रूपार मुदी किंबा कड़ा को सोमवार दिन पूजा करी धारण करंतु। प्रिय दर्शक बंधु कर्कट राशिर शुभ कर्म हेउछि थंडा पानीय कारखाना, औषध विक्रेता,
ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ, କବି, କଳାକାର, ଚିତ୍ରକର, ଅଭିନେତା, ରାଜନୀତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, 3, 7। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ଶଙ୍ଖ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଏହି ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଏମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ଦିନକୁ 108 ଥର ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପାସ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ରିଷ୍ଟ ବା ଘାଟି ବିଷୟରେ। 2, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 32, 42, 52, 62, 72 ଏହିସବୁ ବୟସରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ରୋଗମାନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଜଳ ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଘାତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ପରମାୟୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ। 7/4ର ପରମାୟୁ 75 ବର୍ଷ, 8/4ର ପରମାୟୁ 71 ବର୍ଷ ଏବଂ 9/4ର ପରମାୟୁ ହେଉଛି 85 ବର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।